الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والله سبحانه وتعالى تيغنا ننشالي فارين كما نمر كسيغاما كمبا لآخني سارانو سارا يغو سارا يخارو ويخا بسم الله نفارين دبنا صلى الله عليه وسلم ويتين خدانا خدو تاري ويتين خدانا خدو سوغاندي جل الله سبحانه وتعالى سوغاندونا باوني فارين صلى الله عليه وسلم أركو نانتي مدينة إذا كدبي كندو كينغني مدينة السوغاندينيا سروم منها سرنتو في الله غاري مدينة walla nganari medina anga tonken kita medina no hoke tenkuengi kiteta ada khanu en ranchonde menta liman anka hunta manche nyani allah subhanahu wa ta'ala gir kenya ngandak farin sallallahu alaihi wasallam yere kundo liman anka ho mpunti nokunyan kemo kan kadi liman anka ho ngadi asage nokunyan aya funti bakere ya ay len sagene katti yera idan maremu kenyan wogete xaru sugande gelli allah subhanahu wa ta'ala sugande nga bawni nake khals khore baganti nalli umrande bel nake khals khore baganti nalli fare misire njura sallallahu alayhi wa sallam tawfiq dingani gella gana yoga simen dabates wogono karon pay wono taxallo mom pay wono toallo mom pay way serengebe ngalla alago kudo famin tubien kutu gortin khallam tawfiq nga kamandanga aga haqle lonay akagi bien kutu walla gi di ifami bien kutu kudo inalli fare misire njura sallallahu alayhi wa sallam inalli ina umrande bel idan kebre kundu kefi kundu fi khoriyani wana nyanga woga du simandinde wana ni woga takhasinde kudo wana kati allah subhanahu wa ta'ala talanti gana e fi surubeni gri nyango dang bawni maremme allah subhanahu wa ta'ala tigandenga fwani allah subhanahu wa ta'ala mulla siri khafwan khare anken hade mare me khara gana gan jidana ay fo kapamaka Allah na fosren kinanga anna tiga anna kufa tikaro ko filis agollenga ada digame agollenga anna continue anna drogo anna fok fangol siru anna drogo to kadi soronna batte ngorang gelle anjikunga gelle amini fininga gelle londi ni foninga kesu asurono allah subhanahu wa ta'ala tigande nonya adiga men kadi ko khagatu mo be maremme allah pinko ngenga annanya ngandi ngandu simande dimas nanta allah subhanahu wa ta'ala girki khairu khore nyangandang marem farenda ke debe kundu sallallahu alayhi wa sallam hogur ko mo be debiani angana ra no nga ang tenkuy tundu gel kharanga na farti ang wa tudu anga debe ke no nga mi seede ta allah subhanahu wa ta'ala nan tangana bu debe ke kotas ma finga sigang allah ndike nyaya ke debe danga subhanahu wa ta'ala idan kembere ke ta ke debe horminte ado fi surubeni allah gi kita no nga ko cheikh barajingri ko mo hobe mare me woganari allah gana mak geme nyango danga woger yere corona profiter ade bawon yere nyange ngo xoxat mo bantu dumene bitan jatuan kharanga na sinan jatuanya anta dumene bal kharanga na nguyi ncuanya yere anta dumene gelanga mulanna kentu kuben gir ke debe sigindi farendi sahabe ni sallallahu alayhi wa sallam in minna kubeni gere falle in minna
kebe gu durgoto an minna surti kebe xagum durgoto an xagu durgoto an natu nanti soroy do nek durgoto nan ko tanga fop xa kenna maxanqa lampunti bawoni faring sallallahu alaihi wasallam ar kongo danga nanti gode bane saraxi ar wujune saraxa sama mannen cigi bani sursu gaye Allah subhanahu wa ta'ala gir kebe muranga mare me kenne ancembe lanyaranya ancembe ngi xempe nokobe de Allah subhanahu wa ta'ala kenya muramma idan kembe kra sursuna durgoto Allah ga fofos de berni gel la fo sire Allah mpinko ngenyan ba asalle nyani ba surtout asalle surtout ana fila farenda ke miside sallallahu alaihi wasallam gol sirenga be ande marem age be an siri ha gol sirebe ha gam posa su ken salle nyam posa su fare nyandu ko sallallahu alaihi wasallam at i'malu walan tuhsu wa'lamu anna khayra amalikum as-salah at har gol sirende beri ha kharatu nanti khalanta sudiber Allah yoto farin sallallahu alaihi wasallam yoto wok durgoto khongur ko mo be mangir sirenya hak durgoto nan ko tagde idan sursuga yan cembe qaqqe Allah subhanahu wa ta'ala kenya murana idan khoron durgoto maslangu ku isru nyani xawo gana yere won profiter nokku nya wona fo begay appel ni ku isru nyani ko gana yere haqqati dantanti yani wo haqqati mu gobo kendanga horna fo begay fi bane be go maxa wo gan xawna profiter siri kenina du tintondi Allah subhanahu wa ta'ala wona du tintondi kata Allah subhanahu wa ta'ala mare mu to sondo mon qalabe surtout sondomu woni khala bandi angor mu nanti gol sirel lege son meke ala bi antendi bawni ho fare ngor ko ngadang mo be sallallahu alaihi wasallam Allah gor ko ngadang qur'an ke mo be mare mu nanti ha dem remme Allah fintam fofo suma gife dan cionne meke ya son meke ani fi xore wona to xanan to do xonneke ay gani shaytané a xagda ke gajanges a fofos ando fi bani a wono ko ando sonno mo ku bani shaytané fos murno ya gifeta sonno mo ko ani mulina ku bani abonon akata bonon mo xos ban sonno me kan haade marembe aga siro tanchu siro ak bono xanchu xa bono wi salini annan kira sumini sondon cire gantanga nafa sunte angur mu nanti kati jikun cirenni a sondo me nyanciro angur mu nanti kati ni battana ya sondo me kiyat banu ku ya xenga kebe kenno ku wurenya xa kebe ga kontene Allah subhanahu wa ta'ala nokku mare mo kenni sondo me kiya sondo me ki xadi Allah ka fi yogo an dononga kengana khalis angur mu ko ndo mu gondi malagur tuindi islamini angri bangandira dikointa ko ka magfe gel ganay administrateur aga ken kam makuro soro nan ciuranga walla kana koy soro ngi xana de ben fo sire ko qur'ani gur ko mo xam nan xagana sara xam mu gondi xadi fo de beri kebe gam pos xa gelle xagma mu gondi xadi xar fo sire de ber bawni kebe gana bange dukointa ko ganga baron Kenya Allah ga no kisi dukointa amin maremu ke simandinde anta ha woga fibe murna hay siri maremu ke no son mo ka horondro ko to son mo ku sureye horondro ko to son mo ku sureye horondro ko to son mo ku sureye nga hongur ko mo be Kenya kontene le khiyama kota anna ke khals khore kutu anna bagandi anna ke tampier sunya
semben tampien pay haqqatin pay kesu kamande Allah na tinan chon me ke afay an chon me ke na khalis na labe angir kebe golla danga mulanna kebe golla dangir kebe simayna sunyanga hakoni ke sonwe khaga na bono an qalsin na bono an tampien na bono an taqi hakit Allah subhanahu wa ta'ala Allah ga no kisike Allah subhanahu wa ta'ala ga no son mon cirondi Allah ga no beti kuraga khasuru gere Allah subhanahu wa ta'ala ga na khasuru saga Allah ga ta legere Allah subhanahu wa ta'ala ga na kisenya nodo marimu ado khabila nodo kisi duna musibo nda fitnani Allah ga na wosutri Allah ga ta khonne soyndoy no leger mo kon ciro nodo khasunyal janna dunko wa kiani wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Taïb, je vais résumer ce que le docteur a dit. Donc comme l'assise a commencé à être un peu longue, Inch'Allah, on sait qu'il y a la fatigue. Mais alhamdulillah, le docteur a remercié Allah subhanahu wa ta'ala en premier. Il a dit on devait remercier Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui nous a choisi parmi tant de musulmans pour venir visiter cette ville sacrée. Comme il a dit, prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala a donné à cette ville le choix de choisir ceux qui viennent ici. Donc si on voit que nous on est là, si on voit qu'on a la tranquillité ici, c'est que cette ville il nous a choisi. Donc il faut profiter de cette occasion. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous choisit, il faut profiter de l'occasion pour s'approcher de lui. Il a dit cette ville a des particularités. Cette ville, comme vous-même, vous avez constaté, quand on vient dans cette ville, tout de suite, on tombe amoureux de cette ville. On a la tranquillité ici, tellement le climat, la propreté, l'organisation, il y a un peu tout dans cette ville. Il a dit même si on ne tombe pas amoureux de cette ville pendant qu'on est là, lorsqu'on va quitter de cette ville, wallahi, tout ce qu'on aura l'intention, c'est de retourner dans cette ville. Ça, c'est une particularité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée ici. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est juste à côté, il est là. Et aussi, c'est ici que la foi a éjailli pour traverser le monde entier. Et la foi retourne à ici. Donc, il a dit, pour toutes ces raisons, si on se trouve ici, ce n'est pas par notre force, ni notre capacité, ni notre intelligence. Combien de gens parmi nos familles qui sont plus riches que nous, qui ont les moyens plus que nous, qui peuvent même donner les billets à une dizaine de personnes dans nos familles, mais eux, ils ne sont pas là. Nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a choisi, on est venu ici pour venir faire un umrah. Mais il ne faut pas aussi qu'on oublie. Quand on arrive ici, c'est vrai qu'on appelle les parents, les familles, tout le monde, mais qu'on fait un peu moins, qu'on consacre beaucoup de temps à nos adorations. C'est vrai que même on n'appelait pas là-bas, nous qu'on est dans les chambres, on discute entre nous. C'est bien de discuter, de parler ensemble, mais il faut diminuer. Concentrez-vous sur les adorations. Il a dit surtout, خمسة دقائق إن شاء الله بعد ذلك انتهى 5 دقائق إن شاء الله. Il a dit surtout la prière. La prière, comme on a dit tout à l'heure, la prière dans cette mosquée. Que ça soit obligatoire ou surrogatoire. Il faut faire très attention à ne pas manquer les prières dans cette mosquée. Et aussi dans cette ville, de faire beaucoup d'adoration. Et aussi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, même si vous faites tous vos efforts pour faire beaucoup d'adoration, vous ne pouvez pas tout faire. Mais la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est la prière. Ne négligez jamais la prière. Il a dit pourquoi? Parce que la prière, ça purifie le cœur. Ça rend le cœur un bon cœur. Si on n'a pas un bon cœur, on ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala.
Si on n'a pas le bon cœur, on ne voit pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous montre comme des signes dans cette bas monde. Donc, le plus important, quand on fait les doigts, qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui purifie nos cœurs, qu'on a des bons cœurs, qu'on soit dans l'adoration avec la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, avec la certitude qu'on aura ses récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme vous avez vu les forces de l'ordre, donc dès qu'on dure un petit peu ici, il essaye d'évacuer, Inch'Allah, je l'ai dit 5 minutes, il revient encore, Inch'Allah. Ça, c'était le résumé de ce que notre cher docteur il a dit. Donc, on va s'arrêter ici aujourd'hui, Inch'Allah. On aura d'autres occasions d'en parler, Inch'Allah. Docteur Timera, troqué. Aïssa Timera. Inch'Allah. Et on fait doigt pour eux, ceux qui sont là, comme des élèves, alhamdulillah. Et on est fiers d'eux. De notre communauté. Il y a beaucoup de docteurs qui sont sortis des universités ici, alhamdulillah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'eux soient en lumière pour notre communauté, incha'Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام